Oh, ngayon mga boss, after 1 year na pagka-release natin, ibinalik ng ating client. Ito ay D17B 4x2 Tiptronic. Oy, doy, magpaunsa ka dong? Unsay mo ipailis dong? Radiator daw. Yate. Darang model sa radiator mo ni kuan. Stainless. Stainless, murag stainless day, aluminum day ni day. Lisdan na to ni aluminum nga kuan ron. Radiator. YD17. Buwi. Bago din yung adapted nilang kuha no. May igor ha. Abante daw gamay boss. Piam ni popcorn. Say atong ilisan ni dong. Daw ito radiator. Daw ito yung radiator. Plastic man yung radiator. Ang tawang taklob.